Nice! Nalow moral eh. Labasan yung mga tao. Kaya nga, ano ba yan? Hindi pa pala lahat. Ang tagal pa pala eh. Mahabol pa yan ni Gab. Mahabol pa ni Russell. 28 seconds. 80-100. Yay! Number 11, Rodney Carlo. Tira. Kuya, tira. Number 4, Rodney. Tambak Israel. Rodney. Lumulas ba? Yan si number 10. Binigyan si number 1. Binigyan si number 11. Yay! Number 18. Binigyan si number 5. Binigyan si number 4. Number 4, basket. Naubos yung mga tao. Let's go! Bang! Nakakuha ko yung gago. Si Russell.